Magandang araw mga kaibigan. Kilalanin na naman natin ngayon ang mga kongresista na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung tama yung narinig ko sa Secretary General ng Kamara, 306 ang total number of congressmen. Yung active kasi may mga namatay na, may parang nag-resign or ano. So, kung 306 ang total congressmen o women, 215 yung pumirma, so 91 ang hindi pumirma. So, ito, mayroong post si Arclight, isang masipag na vlogger ito na nag-post sa social media. Ito, inisa-isa niya, I don't know how accurate itong lista niya. Paki-cross-check nyo na lang po. So, sa Mindanao. Okay. So, maano ng aking mata, kaya may plus light ako. Malilito. Sa Mindanao, ito, karamihan taga Davao Region. Davao Region. Miguel Almario, Roel Peter Gonzaga, Pantaleon Alvarez, Alan Dujali, Paulo Duterte, Vincent Garcia, Isidro Ungab, Claudia Bautista. Medyo masyadong malilit, hindi ko mabasa yung taga saan sila. Subukan ko lang So ito, mga taga Davao ito, except kay Alan Dujali, tama, karamihan taga Davao. So ulitin ko, Almario, Gonzaga, Alvarez, Dujali, Duterte, Garcia, Ungab, Bautista from Davao Region. So, 8 na yan. Ito, Del Corvera, Agusan del Norte. Rufus Rodriguez, Cagayan de Oro City. Jose Maria Zubiri, Bukidnon. Ito. Princess Sakaluran, Sultan Kudarat. Horacio Swansing, Sultan Kudarat. Rode Kauwagdan, Cotabato. Muhammad Khalid Dimaporo, Lanao del Norte. Mujib Hataman, I think this is Basilan. So, yun po ang taga Mindanao. Tinotal ko is ilan? 16. May listahan ako. Sa Luzon naman, ito sila, Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte. Eric Go Yap, Lone District, Benguet. Ramon Nolasco, Cagayan. Antonio Albano, Isabela. Ian Paul D, Isabela. Arthur Celeste, Pangasinan. Ramon Guico, Pangasinan. Christian Yap, Tarlac. Noel Bong Rivera, Tarlac. Gloria Macapagal Arroyo, Pampanga. Rosana Vergara, Nueva Ecija. Meron pa. Lord Alan J. Velasco, Marinduque. Alfonso Umali, Oriental Mindoro. Jose Alvarez, Palawan. Medic Kua, Guimaras, tama ba? Quirino, sorry, masyadong malilit yung letra. Ricardo Co, Masbate. Olga Co, Masbate. Winston Co, Masbate. Joey Salcida Albay. Rosemary Puentes, Camarines Norte. Marie Bernadette Escudero, Sorsogon. Ano pa ba? Luzon pa rin. Ramon Revilla, Jolo, Cavite. Itong anak ni Senator Revilla.
And then Lani Revilla Mercado, Cavite, asawa ni Senator Ramon. Adrian Advincola, Cavite. Marlene Alonte, Lone District, City of Binyan. Michael Duabet, Santo Rizal. Imigdio Tanhuatco, Rizal. Jose Arturo Garcia, Rizal. Lianda Bulilia, Batangas. So, tinotal ko ang Visayas, bilang ko lang ang Luzon 29. Yung Mindanao kanina 16, 29 from Luzon. Sa Visayas naman tayo. Francisco Binetes, Negros Occidental. Emilio Yolo, Negros Occidental. Antonio Ligarda, Antique. Stephen Tan, Samar. Reynolds Tan, Samar. Richard Gomez, Leyte. Carl Nicolas Cari, Leyte. Rachel Del Mar, City of Cebu. Pablo Garcia, Cebu. So, yun lang. Ang taga-Visayas is ilan? Siyam. Punta tayo sa party list. Lim Bautista, Domper PTDA, Bonifacio Bosita, One Rider. Yan, si Colonel Bosita. Drixie Cardinia, Duterte Youth. Elizalde Esco, ako Bicol. Alfred de los Santos, ang probinsyano. Nicolas Inciso, Bicol Saro. Robert Estrella Abono. Rodes Pariñas, probinsyano ako. Anthony Yolando Goles, Malasakit Bayanihan. Sandro Gonzales Marino. Bernadette Herrera, BH. Virginio Lacson, Manila Teachers. Wilbert Lee, Agri. Rodante Marcoleta, Sagip. Ito pa, party list, Almario Nograles, Margarita Alvario Nograles, PBA. Pag-usapan, bakit hindi siya bumoto? Si Nograles. Jose Gay Pajernos, GP Parte. Brian Revilla, Agimat. Michael Romero, Juan Pacman. Ron Salo, Kabayan. Richelle Singson, ako Ilocano. Reynaldo Tamayo, Angat. Cardin Tanchay, Sagip. Sherny Tan, Kusog, Tausog. Erwin Tolfo, Ak, CIS. Samuel Berzosa, Tutok Tuwin. Eduardo Villanueva, Sibak. Brian Raymond Yamsuan, Bicol Saro. And Edwick Yap, Ak, CIS party list. Okay, so ito, NCR. So, ang party list is 28. Ang NCR is 7. Ito yung mga NCR. Luis Campos, Makati. Josephine Lacson Noel, Malabon. Edward Maceda, City of Manila. Eric Martinez, City of Valenzuela. Romulo Piña, City of Makati. Tobias Tobichanco, City of Navotas. Camille Villar, City of Las Piñas. So, yun po ang mga kongresista na hindi pumirma sa
Impeachment. Nangangahulugan ba na itong hindi pumirma talagang pro Duterte o medyo naninigurado lang? So, next topic na lang. Sino-sino sa mga hindi pumirma ang medyo alanganin kanang playing safe lang? So, at least, yun na. Nalaman na natin sino yung mga hindi pumirma at yung pumirma, 215, may nauna ng mga listahan na nasabi.